Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 आज या आयतारच्या बागी दिसा आम्ही समेस्त एका जाग्यार जमल्या देवाक आराधन करचे खातीर. देवाची उतर सांगता काही दोग वा एक म्हज्या नांवान जाता तांच्या मोदेगात हांव आसा म्हूण. ह्या उतराचेर बाबर्थ दवन देवाक आराधन करचे खातीर ह्या हप्त्याच्या पयल्या दिसा आमच्या हर एकल्याचो प्राण आत्म आमची कूड आमचे जिवीत आमचे आपोणे काणगोन सर्वेस्पर देवा मुखार ह्या हप्त्याच्या पयल्या दिसा आमी आयल्या. आमी सगळीं उबे रावया आनी आमकांच आमी देवाच्या हातांत वपसून दिया. देवाक आराधन करचे खातीर, देवाची स्तुती करचे खातीर, देवाचें हजरपण भोगचे खातीर ह्या 6 दिसांनी काही म्हणी आमी सुकोन पडल्या जाल्यार देवाच्या पांयांत येवच्या पयले आमच्या जिवितांत आमचे अस्कतकाय मरिपात, आमच्या उणेपणा मरिपात काही म्हणी देवाचें स्वरूप आमी होगडायलें जाल्यार जेजूच्या नांवान बापा लागीं आमी बक्षणे मागया. कित्याक तो बक्षसो देव, मोग करसो देव, आमकां सोलोसो देव. आमी कितली अस्कतकायेंत देवाची सकत वा जेजूच्या नांवाचें बोळ आमकां आसा. देखून आराधन करच्या पयलें एक किर्तनगाराची एक उतार आमी वाचया. 95 किर्तनांत पयली, दुसरी आनी तिसरी ओळ आमी वाचया. येया सरेस्पराक उल्हासान गावया, आमच्या तरणाच्या कडपाक वाखाणुया, स्तुती गितां सवें ताचे समोर या, गितां गायन ताका वाखाणुया. कित्याक सर्वेस्पर व्हरतो देव, सगळ्या देवा प्रास व्हरतो राय. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. कित्याक आमी आराधन करचो देव व्हरतो देव, सगळ्या ह्या संवसारांत आसलेल्या सगळ्या देवा प्रास आमच्या देवाचें बोळ विशेष जावन आसा. Amen. आमच्या देवाच्या नांवाची पदवी विशेष जावन आसा. कितें मनशा जिवितांत असाध्य म्हणलें आसा तें जेजूच्या नांवान साद जावन आसा. हालेलुया. Hallelujah. त्या देखून तेच बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो जावन आसच्या त्या त्रिएका देवाक आमी मान करया, आराधन करया, स्तुती करया आनी ताची आमी महिमा गावया.
पुतनी पवित्र आत्मा जाऊन स्तोत्री एक देव त्या त्रिएक देवा करादान करत असताना आमची पिडा शिडा पयस वता देवाचें समाधान सर्गींचें रास आमकां वेडो घालता कितलो व्हडलो पातकी मनीस जाल्यार रे देवाक वळखून हांव वचकत देवा हांव सुकोवन पडलो जाल्यार तूं म्हजी काकूळ करताय म्हूण ताका उलो मारतना देव आमच्या जिवितांत आदार जावन येता हालेलुया 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 हालेलुया. ह्या संवसारांत नितीवंत म्हणलो कोणूच ना Amen. आमी हर एकले क्रिस्ताच्या रक्ताक पळोवन नितीवंत जावन आसा प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. आमच्या सगळ्या संवसारांत आसलेल्या हर एक आमच्या भाव भयणीचें मौन एक ना जाल्यार रे आमच्या घरांत आशिल्ल्या आमच्या कुटुंबाचें सांद्याचें मौन एक ना जाल्यार रे पावडतना आमी मागणें करतना बापा क्रिस्ताच्या रक्ता मरेपात आमच्या हर एकल्याचें मौन एक तुवें केलाय म्हणलो बावडताना आमी देवाक करादान करतना क्रिस्ताच्या रक्ता मरेपात देवान आमकां दिलें तें मौन तें आमचें जाता प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. त्याच देवाक आमकां राखल्या सांबाळिल्ल्या चलयिल्ल्या त्या देवाक आमी गीत गावन म्हणया अनुदिन ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವನಿಗೆ क्षण क्षणವು ವಂದನೆ म्हणटा आमी मान करया Amen. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಅಣಿದೆ ವಂದನೆ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಅಣಿದೆ ವಂದನೆ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ದೇವಾ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಅಣಿದೆ ವಂದನೆ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಅಣಿದೆ ವಂದನೆ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ಅನುದಿನವೂ ಅನ್ನಪಾನ ದೇವನ ನೀಡಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ನೀಡಿರುವೆ ಅನುದಿನವೂ ಅನ್ನಪಾನ ದೇವನ ನೀಡಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ನೀಡಿರುವೆ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ಅನುದಿನದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಅರಿವು ನೀಡಿ ನೀನೇ ನಡೆಸಿರುವೆ ಅನುದಿನದ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಅರಿವು ನೀಡು ನೀನೇ ನಡೆಸಿರುವೆ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ಅನುದಿನವೂ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದೇವನಿ ಕಾದಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರುವೆ ಅನುದಿನವೂ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದೇವನೇ ಕಾದಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನೀನೇ ನಡೆಸಿರುವೆ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ಓ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ
ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅನುದಿನವೂ ಜೀವ ನೀಡಿ ಪ್ರೇಮವ ತೋರಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಪಾಪದಿಂದ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ. ಅನುದಿನವೂ ಜೀವ ನೀಡಿ ಪ್ರೇಮವ ತೋರಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಪಾಪದಿಂದ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಓ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವನಿಗೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಆಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಆಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮಿಷ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ, Amen. ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತೆ. ನಿನ್ನ ರಕ್ತವು ನಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಾಲೆಲೂಯ Hallelujah. ಹಾಲೆಲೂಯ. Hallelujah. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನೀನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಿ? ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲು, ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು, ಪ್ರತಿದಿನ ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಿನ್ನ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನಮ್ಮನ್ನು ನೀನು ನೋಡುವ ದೇವರಾಗಿದ್ದಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. Hallelujah. ಅದೇ ದೇವರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಿ ನಾವು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್.
ससनाच्या ससनाक तुका हांव अर्घ दिवंक फावो, कित्याक तुवें म्हाका रचलाय. आवयच्या गर्भांत 9 म्हयने सुरक्षीत तुवें म्हाका दवरलाय. भुमीच्या ह्या भुमींत हाडून म्हाका इतलीं वर्सां तुवें म्हाका चलयलाय. वायट जिणयेंतावन बऱ्या जिणयेक तुवें म्हाका परतिलाय. खोट्या नालिसाच्या जिणयेंतावन तुज्या क्रुसाच्या वाटेक तुवें म्हाका परतिलाय. देखून हांव तुका अर्गां दितां, देखून हांव तुका होगलाप दितां, देखून हांव तुजी स्तुती करतां. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. होगलाप दितां जेजू, हांव होगलाप दितां जेजू, होगलाप दितां जेजू म्हज्या काळजाक. हांव होगलाप दितां जेजू, हांव होगलाप दितां जेजू, हांव होगलाप दितां जेजू काळजाक. हांव अर्गां दितां जेजू, हांव अर्गां दितां जेजू, हांव अर्गां दितां जेजू म्हज्या काळजाक. हांव अर्गां दितां जेजू, हांव अर्गां दितां जेजू, हांव अर्गां दितां जेजू काळजाक. हांव संतोश पावतां जेजू, हांव संतोश पावतां जेजू, हांव संतोश पावतां जेजू म्हज्या काळजाक. हांव संतोश पावतां जेजू, हांव संतोश पावतां जेजू, हांव संतोश पावतां जेजू काळजाक. हांव जय जय म्हणटां जेजू, हांव जय जय म्हणटां जेजू, हांव जय जय म्हणटां जेजू म्हज्या काळजाक. हांव जय जय म्हणटां जेजू, हांव जय जय म्हणटां जेजू, हांव जय जय म्हणटां जेजू काळजाक. हांव मोग करतां जेजू, हांव मोग करतां जेजू, हांव मोग करतां जेजू म्हज्या काळजाक. हांव मोग करतां जेजू, हांव मोग करतां जेजू, हांव मोग करतां जेजू काळजाक. हांव कलतो रावतां जेजू, हांव कलतो रावतां जेजू, हांव कलतो रावतां जेजू म्हज्या काळजाक. हांव कलतो रावतां जेजू, हांव कलतो रावतां जेजू, हांव कलतो रावतां जेजू काळजाक. हांव तुजो जालां जेजू, हांव तुजो जालां जेजू, हांव तुजो जालां जेजू म्हज्या काळजाक. हांव तुजो जालां जेजू, हांव तुजो जालां जेजू, हांव तुजो जालां जेजू काळजाक. तूं राव सौम्या जेजू, तूं राव सौम्या जेजू, तूं राव सौम्या जेजू म्हज्या काळजाक. तूं राव सौम्या जेजू, तूं राव सौम्या जेजू, तूं राव सौम्या जेजू काळजाक. हांव कलतो रावतां जेजू, हांव कलतो रावतां जेजू, हांव कलतो रावतां जेजू म्हज्या काळजाक. हांव कलतो रावतां जेजू, हांव कलतो रावतां जेजू, हांव कलतो रावतां जेजू काळजाक. ओय सौम्या, म्हजें काळीस तुवें रावच्या खातीर खालतें कर. कीर्तनगार म्हणटा 50 वंदने कीर्तनांत 17व्या वळींत, एक दुखेसांनी कलतें काळीज देवाक मनवता तें बलिदान. दुखेसांनी कलत्या काळजाचो देवा तूं तिरस्कार करिनाय. देखून आमी एक घडये बोर देवा मुखार दिंबी घालया आनी आमकां आमी ताच्या आदीन समर्पण करया. बापाक नमन करता, आमकां समर्पिता. मोग तुजो करता. बापा
समर्पिता मग मोजो करता जेजूक नमन करता आमकां समर्पिता मग तुजो करता आत्म्यान नमन करता आमकां समर्पिता मग तुजो करता. बापू तनी पवित्रात्मा जावनच छात्री एका देवा देवाचें उतार आयकोवचे खातीर आमकां सामी तुज्या अधीन करता. बापू तनी पवित्रात्मा जावनच छात्री एका देवा तुज्या पांयांतळा आमी आयल्या. तुका आराधन आमी केलें, तुजी स्तुती आमी केल्या, आतां तुज्या मुखार आमी सरपडटा. हे या तुमी कश्टांतल्यान आनी वजन ववयतले न्हू, हांव तुमकां विशेव दिता म्हण तुवें सांगलाय. जरमाया मोत मोर मोर म्हणटा म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो. तुका कळीत ना ते वर्ते घट हांव तुका सांगतलो म्हण तुवें सांगलाय. आराधन कर, स्तुती कर, आमी तुका उलो मारलो सरेस्पर देवा. तुका उलो मारतना हालेलुया सर्गार्थान तूं देवान आयलाय. किता कीर्तनगार 22:3 सांगता इस्रायलच्या स्तुतयेचेर हांव म्हजे बिडार बांदतलो म्हणून. हे सरेस्पर तुका आराधन करतना स्तुती करतना क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्ताचेर आमी पवित्र म्हणल्या, बसवण्यान पवित्र म्हणल्या. हालेलुया तें आपण कणगण क्रिस्ताच्या रक्तावारी तुवें आमकां दिल्लें पवित्रपण कणगण. तुका आमी उलो मारतना बापा तुजें पवित्रपण आमचें जावं दी, तुजी काकोळत आमचें जावं दी. ह्या घडये संपूर्ण रितीन आमी तुका समर्पण करना. हालेलुया तुका आमी उलो मारला सरेस्पर देवा. ह्या घडये आमी तुज्या पांयांतला सरपडता सरेस्पर देवा. आनी आमचें सगळें तुज्या अधीन करतना आमच्या हर एका परिस्थितीक तूं उलय, आमच्या कश्टांक तूं उलय, आमच्या सलवण्यांक तूं उलय, आमच्या जिवितांत येयल्या हर एका परिस्थितीक तुवें उलय जाय. अशें बापाक पुताक आनी पवित्रात्म्याक महिमा जावं दी. तूं उलयत आसतना आमच्या जिवितांत आसले पिडा शिरा घोण जावं दी, आमच्या जिवितांतलो शिराप नपय जावं दी, आमच्या जिवितांतले हर एक दुश्मनकाय, हर एक वायटाचें बोळ, कंतीपेजाराचें बोळ, सलवणीचें बोळ, माटपंथाचें बोळ, पितीसपणाचें बोळ तुज्या मुखार सरपडून दी म्हूण आमी मागता जेजू क्रिस्ताच्या पवित्र नांवान आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. इतलो वेळ आमी देवाक आराधन केलें वा देवाची स्तुती केलें वा देवाक महिमा दिलें. सो दीस देवान आमच्या जिवितांत केल्ल्या उपकाराक 7व्या दिसा वा हप्त्याच्या पयल्या दिसा वा साबता दिसा वा आयताराच्या दिसा ताच्या पांयांतळे येवन ताका आमी होगळशिलें. देवान केले हर एक उपकाराक आमी होगळशिलें. देवाचें उतार सांगता सदांच कुशाली जाया, कळनासतना म्हाका हर घडीत आनी देवाक करगां दिया. जेजू क्रिस्ताच्या एक कोडंत आसल्या तुमचें तां देवाक कितलेंच जाय. त्या देखून देवान केल्ल्या सर उपकाराक आमी अर्गां दिलें. आतां देवाचें उतार आयकोवचे खातीर आमचें मन, काळीज, आत्म, प्राण सगळे आमी उदके जावच्या खातीर पवित्र आत्म्याची मजत आमी मागया. मागणी आमी करया. बापा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पथकाचें बक्षणें दिल्ल्या, पवित्रपण दिल्ल्या, काकोळ दाखयल्या देवाचो मोग जावन आसच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान बापा तुका आमी उलो मारता. पवित्र आत्म्याची मजत आमी मागता. मागता हांव तुजें उतार प्रगट करूंक. मागता हांव तुजी जाणवाय, तुजें उगडापण, म्हजी जीब तुजे विशयांत उलोवं दी. जाका देवान धाडला तो देवाचीं उतरां उलयता. देव ताका पवित्र आत्मा दिता, लॅक मीत नासतना दिता. बापा तुजें उतार उलोवंक तुजो पवित्र आत्मा म्हाका दी. तुजो पवित्र आत्मा म्हाका चलोवन दी. तुज्या उतराची जाणवाय म्हाका दिवं दी. हांव खंयच न्ही बापा, म्हज्या जिवितांत तूं जावन आसाय. तुवें म्हाका वाट दाखयलाय, तुवें म्हाका जाणवाय दिल्यार हांव कितेंय करूंक शकता. ते देखून म्हाका हांव तुजें अधीन करता. तुजें उतार प्रगट करूंक आनी आयकतल्यांचें काळीज तुजें थंय ओडूंक. म्हज्या हातांतल्यान हर एक उतरां ती तुजी जावं दी. आयकतल्यांक ते उतार आयकून जियोंक तुजी कृपा दी. हें प्रार्थना हांव करता बापा तुजे एकल्याच जेजूच्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन.
हालेलुया. आयचो संदेश जावन आसा देव जावन आसा मोग. आमेन. हालेलुया. आयचो संदेश जावन आसा ದೇವ್ ಜಾವನ ಸಮೋಗ್, ದೇವರು ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೆನ್. हालेलुया. तेदेखून देव जावन असो मोग जाल्ल्यान कोण देवाच्या मोगा विशयांत जाणत आसा तो भियेना, तो कंगाल जायना, तो निराशी जायना. म्हणजे जिवितांत कितें आयलें रे देव म्हजो मोग करता. हर एका घडीत हांवें सांगा जाय, कश्टाक सांगा जाय, हे कश्ट आयले जाल्यार हे म्हज्या बऱ्याक देव म्हजो मोग करता. प्रेज गॉड. हालेलुया. त्या देखून आमी जोच्या पयल्या पत्रांत 4थ्या अध्यायांत 7वी ते 10 पर्यंत वाचून घेवया. मोगाचे न्हू आमी एकामेकाचो मोग करुया, कित्याक मोग देवातावन येता. जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो, देवाक तो वळखता. पूण मोग करिनातल्याक देवाची वळख ना, कित्याक देव म्हळ्यार मोग. मोग आमकां जिवीत लाभचे खातीर आपल्या एकल्याच पुताक संवसारी दान देवान आपलो मोग आमचे थंय उगडापो केला. मोग हांतू आटापून आसा, आमी देवाचो मोग केल्ल्यान न्हय, बघा देवान आमचो मोग केल्ल्यांत आनी आमच्या पथकाचें बरीकपण दिवचे खातीर आपल्याच पुताक पाठयिल्ल्यांत. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांगा 8वें उतार सांगता, पूण मोग करिनातल्याक देवाची वळख ना, कित्याक देव म्हळ्यार मोग. आमेन. कन्नड बायबल सांगता देವರು प्रीती स्वरूपನು. हालेलुया. आमचो देव उपाद्र करचो देव न्हय, आमचो देव अन्याय करचो देव न्हय, आमचो देव कितें आमचे लागीं विचारचो देव न्हय. आमचो देव हालेलुया आमकां दिवचो देव जावन आसा. आमेन. ಒದಗಿಸುವ ದೇವರು ಯೆಹೋವ ಈರೆ. आमचो देव आमकां दिवचो देव जावन आसा. प्रेज गॉड. हालेलुया. त्या देखून 8वें उतार सांगता, पूण मोग करिनातल्याक देवाची वळख ना, कित्याक देव म्हळ्यार मोग. आमेन. आज आमच्या जिवितांत कितेंय जाता, कितेंय जालां, आमी चिंताव तें कोणें माट केलां, कोणें आमकां अन्याय केला, आमचें बरेंपण कोणाक पळोवंक जायना. त्या देखून आमच्या जिवितांत हें सगळें घडटा म्हूण आमी चिंताव. पूण देव आमचो मोग केल्ल्या वरवीं हें सगळें आमच्या जिवितांत येवंक देवक सोडता. प्रेज गॉड. काल्याक आमी हर एकल्यांनी ताचे थंय परतेजय म्हूण ताची आशा. प्रेज गॉड. हालेलुया. हालेलुया. त्या देखून देव म्हळ्यार मोग म्हूण कोण समजता गे, तो कित्याक तो हें करिना गे म्हळ्यार देव जावन आसा मोग. देवान जेजू क्रिस्ता मरिपात आमचो मोग केला म्हूण कोण वळखता पळय, तो खंयच्याकी भियेना. देव म्हळ्यार मोग म्हूण कोण पळय वळखता पळय, तो मोग करचो देव म्हज्या जिवितांत म्हाका कुमोग करून दी, कुमोग करिनासर रावूं दी, त्या देवाक तो सोडिना, वा देवाची पाट तो सोडिना, वा देवाक तो आराधन करचें सोडिना, देवाची स्तुती करची तो सोडिना, तो देवाक सोदून वचना. प्रेज गॉड. हालेलुया. देव जावन आसा मोग म्हण कोण वळखता पळय, तो आंगोणें घालिना, मेल्ल्या देवा फाटल्यान तो धांवना, तो मुर्ती पुजा करिना, तो कुमसार जायना, तो भियेना, तो कावजेना, तो निराशी जायना, तो सुसायड करिना. हर एका परिस्थितींत खली परिस्थिती आयल्या रे तो कोणाक गाळी मारिना, कोणाक कंडेम करिना. तुज्या वरवीं म्हजें जिवीत अशें जालें म्हणना, तुज्या वरवीं म्हजें कुटुंब पाड जालें म्हणना, तुज्या वरवीं म्हजें देसवाड जालें म्हणना. कोणी घरा बगल्यार आयल्यार तो आयलो देखून म्हज्या जिवितांत अशें जालें म्हूण सांगना, कित्याक तो देवाच्या मोगा विशयांत जाणा जाला. आमेन. हांगा सांगता 4th अध्याय 8 मोग आसले कडेन तो भिरांना,
संपूर्ण मोग बे धांवडयता बे शिक्षक संबंध जाल्ल्या निमती जो कोण भियेन जियेता ताचे थंय मोग संपूर्णतेक पावोंक ना. हालेलुया. कोण पळय भियेता, प्रॉब्लेम आयल्या वेळार भियेता, सोरोप आयल्या वेळार भियेता, कोणी मंत्रवादी आयल्या वेळार भियेता, खंयचेय दिवळ आसा जाल्यार तें कितेंय चलता जाल्यार तेणें वसोंक तो भियेता जाल्यार ताचे थंय देवाच्या मोगा विशयांत तो जाणा जावंक ना. कोणी एकलो आंग ओणें घालता जाल्यार देवाच्या मोगा विशयांत तो जाणा जावंक ना. कोणी एकलो कुमसार जाता जाल्यार तो देवाच्या मोगा विशयांत तो जाणा जावंक ना. प्रेज गॉड. हालेलुया. देवाच्या मोगा मरिपात देवान आमची हर एक पातकां बक्षिलांत. हालेलुया. आज आमी जियोवचें आमच्या बऱ्या कामा वरवीं न्ही, आमच्या सोशल वर्का वरवीं न्ही, या खंयची हांवें कोणाची पिडेस्ताची सेवा केल्ल्या वरवीं न्ही, हांवें जियोवचेंच आज देवाच्या मोगा वरवीं. आमेन. हालेलुया. हर एका प्रॉब्लेमाक म्हाका सोल्युशन मेळाचें जाल्यार हांवें सांगाचें म्हज्या कश्टाक पळोवन सांगाचें देव म्हजो मोग करता. आमेन. म्हज्या प्रॉब्लेमाक पळोवन हांवें सांगाचें देव म्हजो मोग करता. म्हज्या भुरग्यांचें जिवीत वायटाक सांपडलां जावंक पुरो, पूण हांवें सांगाचें देव म्हजो मोग करता. आमेन. केदाळा परिस्थितीक हांव उलयतां गे थंय देवाचो मोग वाळटा. आमच्या घरान जावं पुरो समस्या जातात, झगडें जाता, कितेंय जाता जाल्यार हांवें तें सांगाचें, तें पळयचें आनी सांगाचें देवा तूं म्हजो मोग करताय. सैतानाक आड घालचें बोळादीक हत्यार जावन आसा. हांवें देवाचो मोग प्रगट करचो. प्रेज गॉड. हालेलुया. हालेलुया. भुरगीं इस्कालान फास्ट जावन दित, फैल जावन दित, तंद्र ना, देव म्हजो मोग करता. आमेन. म्हज्या जिवितांत कसलीय पिडा येवं दी, कश्ट येवं दी, सलवण येवं दी, अनवार येवं दी, हांवें सांगाचें त्या अनवाराक, त्या पिडे शिडेक, त्या पिडेक देव म्हजो मोग करता. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. आनी देवा लागीं येतल्यानी हर एकल्यानी सांगाचें देव जावन आसा मोग. आमेन. आज हांव म्हज्या मोगाच्या देवाक आराधन करता. देवा आज हांव आराधन करूंक आयलां म्हज्या मोगाच्या देवाक, त्या देखून तुज्या मोगान म्हाका बर. हालेलुया. कोण पळय देव जावन आसा मोग म्हूण वळखून देवा लागीं येता, ताणें सांगाचें देवा तूं मोग जावन आसाय, त्या देखून तुज्या मोगान म्हाका बर, तुज्या कृपेन म्हाका बर, तुज्या पवित्रपणान म्हाका बर, तुजें आमेन. हालेलुया. तुजें हजरपण म्हाका दी म्हूण हांवें सांगाचें. कित्याक देव जावन आसा मोग. कोण पळय देवाक आराधन करता वा देवाची स्तुती करता ताचे थंय देवाचो मोग वाळा जाय. हालेलुया. हालेलुया. मोगाचें दोन, एका नाणयाक दोन सिंबल आसा जाल्यार मोग म्हणल्यार नाणयाक दोन सिंबल आसात. तुवें सोंसून व्हरचें आनी बोगसूचें. ह्या मोगांत कोण पळय मोग म्हणल्यार देवाक आराधन करता, कोण पळय मोग म्हणल्यार देवा लागीं येता, पिडेंत पडल्यार, कश्ट म्हाका आयल्यार, सोलवणी म्हाका आयल्यार म्हजो देव मोगाचो देव म्हूण सांगता. केदाळा तूं सांगताय गे त्याच घडये त्या पिडेचें बोळ नपयस जाता. हालेलुया. हालेलुया. देवा लागीं येतले हर एकल्यान सांगाचें हांव मोगाच्या देवाक आराधन करूंक वता. प्रेज गॉड. हांव मोगाच्या देवाची स्तुती करूंक येता. सबार जाण म्हणटात देव मोग वय जाल्यार म्हज्या घरांत आसले समस्या कित्याक आयल्यात, म्हज्या घरांत आसली पिडा कित्याक आयला, म्हज्या घरांत आसली सोलवणी कित्याक आयला म्हूण सांगतले सबार जाण आसात. हालेलुया. कित्याक म्हळ्यार देवाच्या मोगा विशयांत तुवें जाणा जावंक नाय. आमेन. तूं देवाच्या मोगा विशयांत जाणा जावंक नाय, त्या देखून तूं धांवताय, देवाक सोदून धांवताय. भुरगे जल्मल्ले कुडले, आमेन, कितलेशे जाण आसात नांव दवरच्या पयलें, चर्चाक नांव दवरच्या पयलें वचून थंय इसारन हें नांव दवरचें सारकें गे म्हूण
ही सारतले साबार जाण आसात क्रिस्तांव म्हणलें नांव आसले. आमेन. हालेलुया. हालेलुया. हे सगळें देवाच्या मोगा विशयांत जाणा जायनासतना करतले जावन आसात. हालेलुया. कितलेशे जाण बिल्डींग बांदतना क्रिस्तांव म्हणलें नांव आसले ताणें हालेलुया दिल्लें मागीर बिल्डींग बांदतात. हालेलुया. कितलेशे जाण बिल्डींग बांदच्या पयलें थंय वचून मागीर येवन बिल्डींग बांदतले आसात. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक देवाच्या मोगा विशयान ते नेणात. हालेलुया. हालेलुया. कोण देवाच्या मोगा विशयांत जाण जावन खंयचेय स्टेप काडता जाल्यार तो 100% सक्सेस जाता. कोणी एकलो देवाच्या मोगा विशयांत जाण जावन खंयची सेवा करता जाल्यार ताजी सेवा सक्सेस जाता. कोणी एकलो देवाच्या मोगा विशयान जाण जावन एक बरें काम सुरू करता जाल्यार तो सक्सेस जाता. हालेलुया. कित्याक देवान कसो म्हजो मोग केला म्हण तो जाणा जाला. सभा जाण म्हणटा आमी दान धर्म केल्ल्या वेळार देवाक मान वता म्हण, बरीं कामां केल्ल्या वेळार मान वता म्हण, या खंयचेय सोशल वर्क केल्यार आमी मान वता म्हण आमी चिंता. पूण देवाच्या मोगा विशयांत जाणा जायनासतना कितें हांवें केल्यार देवाचें उतर सांगता देव ताका वळखना गय. हालेलुया. देव ताका वळखना गय. हालेलुया. पूण हर एकल्यानी जाण जायचंय देव जावन आसा मोग म्हण, आनी त्या मोगाच्या देवाच्या नांवान हांव जर स्टेप काडीन जाल्यार म्हजें हर एक काम सक्सेस जाता. प्रेज द लॉर्ड. हांगासर म्हणटा पळय मोग हांतू आटापून आसा. आमी देवाचो मोग केल्ल्यान न्हय, बघा देवान आमचो मोग केल्ल्यान आनी आमच्या पथकाचें परिपण दिवचे खातीर आपल्याच पुताक पाठयल्ल्यान. हालेलुया. नाना रितीन हांव देवाक मानवंक पळयता. देवाक आनी कितें हांव दिता म्हूण सांगता तांतू देव मानवता म्हूण हांव चिंता, देव तांतू मानवना. पूण हांगासर सांगता पळय मोग हांतू आटापून आसा. आमी देवाचो मोग केल्ल्यान न्हय, बगार देवान आमचो मोग केल्ल्यान आनी आमच्या पथकाचें परिपण दिवचे खातीर आपल्याच पुताक पाठयल्ल्यान. आमेन. जेजू क्रिस्त म्हज्या पथकाचें भक्षणें म्हूण वळख नासतना खंयचेंय काम केल्यार तुका समाधान आसना. कित्याक ಜೆರೆಮಾಯ ಪ್ರವಾದಿ ಸಂಗ್ತಾ 2:18 ನಿನ್ನ ಪಾಪವೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತದೆ, ನೀನು ಮಾಡಿದ ದ್ರೋಹವೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತದೆ म्हणट. हांवें कितें पाताक केलां पळय तेंत पाताक कितें म्हजें पाट धरून येता. ನಿನ್ನ ಪಾಪವೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತದೆ, ನಿನ್ನ ದ್ರೋಹವೇ ನೀನು ಮಾಡಿದ ದ್ರೋಹವೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಖಂಡಿಸ್ತದೆ म्हणट. कितें हांवें पाताक केलां पळय तें म्हाका फॉलो करता. हालेलुया. कितें हांवें देवाच्या कुशे विरोध उलयलां पळय तें म्हाका फॉलो करता. तें पाताक कितें तोंडाक वेता तें तुका मेळयना, तोंडांतल्यान कितें भायर सरता तें तुका मेळयता म्हणटा. त्या देखून देवाच्या मोगा विरोध कितें हांवें उलयलां पळय तें पाताक जावन आसा. एका मनशाक हांवें गाळी मारल्यार तें पाताक जावन आसा. एका मनशाक हांवें कितें अन्याय केल्यार पाताक जावन आसा. कित्याक देवान जेजू क्रिस्ता मारिपात ताचो मोग केला आनी देवान क्रिस्ताच्या रक्तान ताची पातकां पुसून काडल्यांत आनी ताची कूड पवित्र आत्म्याचें मंदीर जावन आसा म्हूण सांगतात. पूण बायबल सांगता क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्तांत मोलाक घेतल्या देवाच्या भुरग्याक तूं विरोध उलयशी जाल्यार, ताका तूं अन्याय करशी जाल्यार, ताजें तूं नांव पाड करशी जाल्यार
तुजेर कर्ज येता. प्रेज गॉड. हालेलुया. हालेलुया. कोणाय विशयान तूं फोर्साक्स दिशी जाल्यार तुज्या लाभा खातीर कितेंय आपणाक लॉंच दिवन तूं करताय जाल्यार थंय तुका ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ जाता. ನಿನ್ನ ಪಾಪವೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡ್ತದೆ, ನೀನು ಮಾಡಿದ ದ್ರೋಹವೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಖಂಡಿಸ್ತದೆ म्हणटा. हालेलुया. देव कोणाकय अन्याय करेना. हांगासर आमी पळया आनी एक उतार निर्गमनाच्या बुकांत 34ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಂತ 34ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಂತ 6, 7, 8, 9 पळया. सर्वेस्पर तांच्या मुखल्यान उतरून गेलो आनी उद्गारलो, सर्वेस्पर दयाळ आनी काकोळदार देव, रागार जावंक सवकास मोगान आनी विश्वासान भरलेलो, 1000 पिळगे पर्यंत आपलो मोग सांबाळता, सुखी अपराध आनी पथकां बक्षिता. मोग आसले कडेन कितें सगळें बक्षण आमकां मेळटा. मोग एका व्यक्तीच्या काळजांत आसा जाल्यार तो बक्षिता. ಕನ್ನಡ ಬೈಬಲ್ सांगता प्रीತಿಯು ಪಾಪವನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತದೆ. जर तर हांव एकल्याचो मोग करता जाल्यार तो खरें पथाक केल्यार खरें ताणें वायट केल्यार हांव ताज्या विशयान सांगूंक वचना, कित्याक हांव ताचो मोग करता. प्रेज गॉड. हालेलुया. त्या देखून मोग सगळे अपराध धांपून व्हरता, मोग सगळें सोसून व्हरता, मोग सगळें पात येता. हालेलुया. त्या देखून हांगा पळय 1000 पिळगे पर्यंत आपलो मोग सांबाळता, सुखी अपराध आनी पथकां तो बक्षिता. हालेलुया. देव मोग म्हण कोण जाण जाता गे, तो पाताक केल्यार वायट केल्यार कितेंय केल्यार त्या मोग म्हणल्यार देवा लागीं येवन ताका तो आराधन केल्यार ताजी पथकां बक्षितात. प्रेज गॉड. हालेलुया. त्या देखून 103ನೇ कीर्तनांत एक उतार आमी अशें पळोवया. साम 103 आत्म्या म्हज्या सरस्पराची स्तुती कर, म्हज्या सगळ्या अंतस्कंताची स्तुती करूं. आत्म्या म्हज्या सरस्पराची स्तुती कर आनी तुजे उपकार केदींच विसरा नाका. सगळे तुजे अपराध तो बक्षिता. प्रेज गॉड. हालेलुया. देव मोग म्हण कोण देवा लागीं येता गे आनी हांवें आराधन करचो देव, मोगाचो देव म्हण कोण वळखोन काण घेता गे. हांवें कांय काणीक दिल्ल्यांत म्हाका ब्लेसींग मेळटा न्ही, हांवें दांतलो वांटो दिल्ल्यांत म्हाका ब्लेसींग मेळटा म्हण न्ही. म्हजे देवाचें सगळें काम जावन आसा, देवाचें सगळें योजन जावन आसा, सगळी मांडवळ जावन आसा, ती मोगाची जावन आसा. प्रेज गॉड. हालेलुया. त्या देखून कोण मोग म्हणल्यार देवा कडेन येवन ताका आराधन करता गे, तो हांगासर म्हणटा पळय, सगळे तुजे अपराध तो बक्षिता, सर तुजो पिडा पयस करता, तुजो जीव फोंडांतलो निवारता, तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी काकुळतीचो मुकुट घालता, तुजी जीणभर आपल्या देण्यानी तो तुका दादोशी करता, गारुडाच्या तरणाटपणा परी तुजें तरणाटपण नवसरतलें. प्रेज गॉड. हालेलुया. कीर्तन 51 दावीद राय सुकोवन पडल्या वेळार पयले येवन तो देवा कडेन सांगता, काकोळट म्हजी कर देवा तुज्या तीर मोगान. हालेलुया. पातकांत पडलेलो दावीद राय, सुकोवन पडलेलो दावीद राय, व्याभिचार केल्लो दावीद राय, नातान प्रवाद येवन ताका प्रवाद करता आसतना ताजें पाताक तो वळखता आसतना तो पयलें देवाक सांगता, देवा हांवें पाताक केलां वय, हांवें व्याभिचार केलां वय, हांवें खुनी केलां वय, हांवें वायट केलां वय, हांवें अन्याय केला वय, जाल्यार देवा तूं म्हजो मोग करताय, देखून हांव तुका आर्गां दिता. तो म्हणटा पळय, काकोळट म्हजी कर देवा तुज्या तीर मोगान, तुज्या व्हड दयाळेन अपराध म्हजे पुसून काड. आमी पाताक केल्ल्या वेळार बक्षणें मागोवंक आमेन. हालेलुया. तो हांगा पळय, काकोळट म्हजी कर देवा तुज्या तीर मोगान,
तुझ्या वडदाळ्यान अपराध म्हजे पुसून काड, म्हज्या गुन्यांमधलो पुरतो धुवन काड, म्हज्या पातकांतलो म्हाका नितळ कर. तो पाता केल्ल्या वेळार देवा मुखार कितें म्हणटा? देवा तूं मोग जावन आसाय. आमेन. हालेलुया. तुवें जाणा जाय हालेलुया देव जावन आसा मोग म्हण. हालेलुया. त्या देखून तो जोच्या वंजलांत पयल्या अध्यायांत अशें सांगता पळय, 4ನೇ अध्यायांत 10वी बोल सांगता, मोग हांतू आटापून आसा, आमी देवाचो मोग केल्ल्यान न्हय. हालेलुया. आमच्या पातकाचें बोगसण्या खातीर आमी करते आसा, हांतू तुका पातकाचें बोगसणें मेळना. हालेलुया. हांगासर पळय, मोग अंतू आटापून आसा, आमी देवाचो मोग केल्ल्यान न्हय, बघा देवान आमचो मोग केल्ल्यान आनी आमच्या पातकाचें परिपान दिवचे खातीर आपल्याच पुताक पाठयल्ल्यान. आमेन. देवान जेजू क्रिस्ता मरिपाद म्हजो मोग केला. हालेलुया. हर एका व्यक्तीन जाण जाय ताच्या प्रॉब्लेमांतल्यान सुटका मेळचे जाल्यार, ताच्या घरांत हांव सुटका मेळचे जाल्यार, ताचे हर एक कितें असाध्य म्हणलें तें साध्य जाय जाल्यार देवान जेजू क्रिस्ता मरिपाद म्हजो मोग केला. देवान जेजू क्रिस्ता मरिपाद म्हज्या पुताचो मोग केला. देवान जेजू क्रिस्ता मरिपाद हालेलुया म्हज्या बायलेचो मोग केला म्हण ताणें जाण जाय त्या दाळा ताच्या जिवितांत जाल्लें भें पयस वता, वायट पयस वता. तो म्हणटा पळय 18व्या वाक्यांत, मोग आसले कडेन भिरांत ना, संपूर्ण मोग बेंद उडयता, बे शिक्षक संबंध जाल्ले निमती जो कोण भियान जियेता ताचे थंय मोग संपूर्णतेक पावना. बे हालेलुया. हालेलुया. गल्ली आंगण पाळूंक जायना जाल्यार बे काळें जाता की म्हण. हालेलुया. आंगण घालची सुसूक कित्याक? देवाच्या मोगा विशयान तूं नेणाय. आंगण घालतलेचें घर बायबल सांगता विज्ञानी भरतलो, कित्याक? देवाच्या मोगा विशयान तूं जाणा जावंक नाय. म्हाका दिवचो मान तूं कोणाकय दिशी जाल्यार हांव मोसर पावतलो. देव बापायन केल्ल्या गुन्यांवाक शिक्षा लागता भुरग्याक म्हणटा. प्रेज गॉड. हालेलुया. जर तर एक बापय देव मोग म्हण आराधन करिना जाल्यार, देव मोग म्हण देवाची स्तुती करना जाल्यार, देव मोग म्हण देवाच्या पांयांत तो येना जाय जाल्यार ताणें कितें केलें रे ताचे ताच्या भुरग्याचेर वळटा. आनी केदळा तो आमेन. हालेलुया. देव मोग म्हण तो सतमंता गे. आमेन. देव मोग म्हण देवाच्या पांयांत येता गे. कसलेय मलगडे देव आयिल्ले तो शिराप आसा जाल्यार तो संपूर्ण नितीन नाश जाता. बायबल सांगता 1000 पिळगे पर्यंत हांव ताचेर आशिर्वाद घालतलो. आमेन. हालेलुया. 1000 पिळगे पर्यंत आशिर्वाद घालतलो. त्या देखून एक घडीभर तिंबी घालया. आज आमच्या जिवितांत देव जावन आसा मोग म्हण आमी खंयचेंय काम करूंक ना जाल्यार एक घडीभर देवा कडेन आमी बोगसणें मागया आनी आमकांच आमी देवाच्या हातांत दोपसून दिया आनी मागणें करया. बापा, जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र आत्म्याच्या कृपेन म्हाका आनी संदेश आयकतल्या फेसबुकार, यूट्यूबार, नाना टीव्हीर कोण हो संदेश आयकता गे, देव मोग म्हण कोण सकट आराधन करूं ना गे. आज बापा हो संदेश आयकले हर एकले आसतान म्हजो देव मोगाचो देव म्हण आराधन करूंक तूं ताका करपा दी. आनी आसतान कोण एक निर्धार घेता गे देव जावन आसा मोग म्हण आनी मोगा विरोधांतलें हर एक सांडून मोगाच्या देवाक संपूर्ण करून देवा तूं मोग जावन आसाय वय जाल्यार म्हज्या जिवितांत तूं मोग दी, म्हज्या घरांत तूं मोग दी, म्हज्या भुरग्यां बाळांतय मोग दी, म्हज्या हर एका मिसांत तुजो मोग वाळोवन दी. कोण पळय सत म्हणटा पळय ताजे थंय वाळोवन दी, ताच्या घरांत वाळोवन दी, ताच्या जिवितांत वाळोवन दी, ताच्या मिसांवांत वाळोवन दी, ताच्या भुरग्यां थंय वाळोवन दी. कसले पिडा आसा वय जाल्यार बापा आयज पिडा आसलो, कॅन्सर पिडा आसलो, हालेलुया, खंयची पिडा आसलो, खंयचोय व्यक्ती हो संदेश आयकता जाल्यार बापा हालेलुया आसतान मोगाच्या देवाक हांव आराधन करता. कितें देवाच्या कुशा विरोधांत हांव सांडटा म्हणून निर्धार घेता वय जाल्यार तो मोगाचो स्पिरीट, मोगाचो हालेलुया त्या मोगाच्या हालेलुया पवित्र आत्मा तांचे थंय तो रिलीज जावन दे. हर एक वायट भस्म जावन दे, कित्याक आमचो देव भस्म करचो उजो जावन आसा. हालेलुया. तो उजो तांचे थंय देवोन दी जेजू क्रिस्ताच्या पवित्र नांवान. आमेन. हे उतर मरिपा देव तुमचेर आशिर्वाद.